भेड़िया आगर गला पर स्वीट मैडम पसर चलिक आस चल ए चर्चा हम ऊपर को चल चर्चा हम हो तथास्तु सांग माने चिकेन कषा मटन कषा रेडी आ स्वीट रे भी खाଇବା स्टार्ट हो बेले तू एत दिन पर आसु बेले खाइबा आज सो हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने सब फिट थे बिंदास थे फुल बवाली थे तो सांग मैंने चलतु आ गए फ्रेश न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करवा और से ब्लॉगटा हूँ आज स्वीटी आसूची घर को ता सहित आमर भेणिया भी आसछंदी तो से आसी नथिले जेहेतु बागर परडू आसी नथिले तापर आमर असुविधा भी होता जेजे चली जाते तो से पुणी आसुचंती आज तो रज प्रोग्राम भी रही माने हलदी गोड़ धोया प्रोग्राम भी रही तो सबकिछि रही तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा आउ कौन कौन आगक हो देखा तो चलतु चलो चलो तो सांग मैंने भेड़िया आगर गला पर स्वीट मैडम पसर चलिक आस चल तुम वीडियो भाई बसली आठी गुड्डा पूरा हल्दी पानी नहीं कि रेडी है गोड़ा धुआ हम हल्दी गोड़ा धोइला पर हैं आगो जी भल से चंदन टा मारो फुलटा गोलाप फुलटा दियो दियो चल ए चर्चा हम ऊपर को चल चर्चा हम और स्वीटर भी हो एटा एते दिन पूरा गोटे दृश्य देखा मिलला कौन गोलाप फूल चला चला चलो 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 ऊपर चलो लाइट दे दे जे अबे भल से चर्चा हम भीतर को चलो हो तथास्तु दियो एबे पहुंची गलो एबे आराम से बस खरार आसती हो ना कौन दही शरबत पियो ना कोल्ड ड्रिंक्स पियो किस पियो तापर चर्चा हम खियापिया हम है आगे आराम से रेस्ट करनी ठंडा पी गरम आस चिल हो जाए नियो निया दिया को तमे टिके पी दे सीडी ओहो कि भलो भाईबा हे तो पई कोन नुवा टावेल अछि नुवा टावेल बस तो तांकु दे ना तो एठी नुवा ड्रेस अछि आ स्वीट तो पई कोन अछि मोर किछि नै तो किछि नै खाइले तो ठके देले ताकु किछि दे दिबो तो किछि दिया होनी कने दियो भेड़िया को तमे टमाटर डी खोई दियो हला हां मिठाडा ओडे खाओ पूरी तरकारी खाओ मीठा खाओ टिके मु निजे खाई देबी तो ना ना फास्ट खोइए रे हां खोइए रे जो मिठाडा दियो मिठाडा दियो
रेस्ट दवानी आमे रेस्ट दवानी जो मीठाटा खोई दे ना हैला ना पूरा मीठाटा सरी दियो आ टिके टिके करन तापरे स्वीट पाड़ी दियो तापे आन ढोला मीठा ए ढोला मीठा गला मीठा चलिए ଟିକେ ढोला मीठा गला मीठा खाई दे तो किस केट झाड़ा मारे की तिल हैं तो सांग माने बाहर पूरा सोई सोई रे गरम अछि आ देखिया भितरे कोन चलची के सब आछंती बाहर पूरा भितरे हाउसफुल अछि तो सांग माने सब पहुंची गलेनी माने स्वीट को आ भेणी बाबू को देखिया पई समस्त हाजिर ना कोन ए आ छुआ भी आसी छी हां खाई चलुनी किसे पे आसी पचार किसे पे आसी तो तू केडी आसी स्वीट माउस हळदिया गुजा हां कोन आ थरे स्वीट माउस करू को खाई चलुनी किसो खाइछु को किसो खाइछु खाइनु खाइबू ए देख शिवादार प्लेट धरी बसछि शिवा देख प्लेट धरी बसछि तू खाइबुनी तू खाइबू ना हाँ दोही शिवा इटा कौन खाऊछु कोरा शिवा जानिनी कौन खाऊछु शिवा जानिनी कौन खाऊछु बुढ़िया केते के कहउछन के कहउछन बुढ़िया केते लाइबे तांकर सानी तो सब पर तांग मन मते कहले ठंडा देछ ना ठंडा लेकिन मु टिफिन खाऊ हां कहले मु देखे कहले ठंडा पीबू ना ठंडा आ बच्चा आसी दले बसले चिकेन लागे माने देखि देखि कहउछंती आ राग कर देछंती भल लागुछु शिवा बड़ा किस्सा तो खाई सारी की पुणी आउ थोड़ा नेलु प्लेट हां ना दही बरा एटा कोन ना पुणी देखा देखो न किसे खाऊछु केडा एटा नांती नागे जानिनी तो खाऊछु केन हां जानिनी खाऊछु केन को मीठा तो इटा बसी खा छुआ बसी 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 खा दे तक्सन को दे तो फाइनली सांग माने चिकन कसा मटन कसा रेडी आ सेठी स्वीट रे भी खाइबा स्टार्ट हे छि दी भौणी पूरा ना सब आपण लोगना ने खाई साल ओडे पापड़ खा घाट करी स्वीट तू एते बड़ बेलेट रे खाइबू ना हां डाली ए डाली एडा पर मटन कसा नहीं चिकन कसा एते बड़ बेले रे खाइबू बेले खाई बेले तू एते दिन पर आसु इते बेले खाइबू आजी छुआ तू कोन खाउछु कोन खाउछु हां दही बरा न खाइले छोड़ा हो दही बरा टी खाइबू ना छुआ पड़े ही देख कोन खाउछु चिकन ना मटन चिकन ମାନେ ତମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲାଣି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଜର୍ସରେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ନା କଣ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆସିବ ଆଣ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଏ ଚନ୍ଦନ କଣ ତୁ ମୁଢି ଖାଉଛୁ ସରିଲାଣି ତୁ ଭାତ ସରି ସାରିଲୁଣି ହଉ ମଉସା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମଉସା ଆହୁରି ମଉସାଙ୍କୁ ଆଜି ବସା ଘଣ୍ଟାଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇନୁ ଆଜି ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେ ତାପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଦେଖି ଡରି ଯିବେ ଏଇ କଣ କଲା ସେ ଯିବା ଟାଇମରେ ରିଲ୍ସ ହବନି ମନ ଦୁଃଖ ନା ଆସିଲା ଟାଇମରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଉଛୁ ସୁଇଟର ବିଦାୟ ରଜନୀ
କେତେବେଳେ ଯିବୁ? 3:30 3:30 ବେଳେ ପଳେଇବ। ଆଉ ସୁଇଟିର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାତଟା ବୁଲି ଦଉଛୁ, ପୁରୁଣା ଜାଗା ଗୁଡି ଦେଖୁଛୁ, କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି, କଣ କେମିତିକା ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ତୁ ବି ଚାଲି ଏଇଠି ତ ତୋର ବି ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିବି ତୋର ଡେଲି ଡେଲିକା ଗରାକ ସେ ଦିନେ ଅଧିକା ଆପରେ ବି ଡେଲିକା ଗରାକ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ନୂଆ ନୂଆ ତ ଆଉ ତୁ 2 ଦିନ ରହିଲୁ, କଣ କଣ କଲୁ? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲତେ? ଦୀଘା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ଓଲ୍ଡ ଦୀଘା ନ୍ୟୁ ଦୀଘା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲ ଟା ବୁଲି ନେଲୁ ନା କଣ? ପୁରା ବେଙ୍ଗଲ ତାହେଲେ ଖୁଡି ଘର ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଛି ଆଉ। ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ଆଜି ବିଦାୟ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ବେଡିଂ ପଟା ରେଡି ନା କଣ? ଆଜି ହଉ ଚାଲୁ ଆଜି ଚାଲୁ, ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଟାଟା। ପୁଣି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଦେଖିବୁ କୋଉ ଭଳିଆ କେମିତି କଣ ଚାଷ ବାସ ହେଇଛି, କଣ କଣ ପନିପରିବା ରଖିଛ? ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ପେଡା ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଲିଚୁ ହେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଅଛି ସବୁ। ତାହେଲେ ଯିବା ଖାଲି ହାତରେ, ନେଇ ଆସିବା ଫଳମୂଳ ସବୁ। ଫଳମୂଳ ସବୁ। ହଁ? ହଁ ଆସ ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ ତଳୁ ଖିଆପିଆ କରିବୁ, ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଇଟି 2 ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ତାର ହଉଛି ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ନା କଣ? ତମେ କେତେ ଖୁସି? ସିଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ନା ଦୁଃଖ ଅଛି? ଖୁସି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି? କେନ ଦୁଃଖ ଅଛି? କାମଟା କରତେ ପଡିବ ପୁଣି, ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। 2 ଦିନ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହିଲା ପରେ ବାସ୍ ଆମ୍ବଟା ଖାଇଯା ନା କିଛି ଲେଗ ପିସ୍। ତ ସୁଇଟି ଆଜି ଖାଉନି, ଶୁକ୍ରବାର ଯେହେତୁ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପନିର ଆଉ ଭେଜ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ ବାଡ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ। କିସ ହେଲା ତମେ ଭାତ ଖିଆ ଟାଇମରେ ଏଇଭଳିଆ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବ, ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ସୁଇଟି ଯିବା ଖୁସିର ମିଠାଟା ଖାଉଛ କି? ସେ ତମ ଦୁଶ୍ମନ ନା କଣ? ସୁଇଟି ତୁ ଯିବା ଖୁସିର ମିଠାଟା ଖିଆ କଣ ଖୁସିର ନା ଦୁଃଖର? ଦିଟା ଯାକ। ଆଉ ଆଜି ତାହେଲେ କିସ କିସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସୁଇଟି ଘରକୁ? ଆମ୍ବ ମିଠା ଆଉ କିସ? ଯିବନି ଆଉ କିସ ନ? ହେଲା ଆଉ ନା ମୁଢି ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇଯିବୁ, ମୁଢି ଖାଇବୁ ଡେଲି। ଆମ୍ବ କିଏ ବନେଇছিল? ତୁ ଡେଉଁଛୁ କେନ ଏମିତିକା? ତୁ କେଠି ଯିବୁ? ତୁ କେଠି ଯିବୁ? ମଉସା ସହିତ ଯିବୁ? ହଁ କି ତାକୁ ବି ନେଇଯିବ କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ସୁଇଟି ଅଳତା ଲଗଉଛି, ଭାଉଜ ପୁରା ଅତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଅଳତାଟା ଲଗଉଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୋ ଗାଲରେ ମାରିଦବ ନା କଣ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଇଟି ରେଡି, ଆଉ ଆମର ଭେଣୀବାବୁ ବି ରେଡି ନା କଣ? ସଂସ୍କାର ସବୁ ବି ରେଡି। ଏ ଶିବା ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମାଉସୀ ଯିବା ଖୁସିର, ମାଉସୀ ଯିବା ଖୁସିର ନା କଣ? ତୁ ଯିବୁ କି ମାଉସୀକୁ ଛାଡିକି? କଣ ପାଇଁ ଅଳତା କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉ କୁ? ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଗଲା ବେଳେ ଅଳତାଟା କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ? ଏ ବିଧିଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କୋଉ ମସିହା? ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଅଳତା କାହିଁକି ଲଗାଯାଏ? କୋଉ ମସିହାରୁ ବିଧିଟା ଅଛି? କଣ ପାଇଁ? ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ନା? ଏଇ ଛୁଆ ଠିକ କହିଲା, ଦେଇଗଲେ ଛୁଆ ଠିକ କହିଲା। ସବୁବେଳେ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ନ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଉ ସୁଇଟି ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଟାଟା। ସୁଇଟି ବି ରେଡି, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି, ଆଉ ଆମେ ବି ପଳେଇବା, କାମ ଅଛି ନା କଣ? ତୁ ବି ଯିବୁ? ହଉ ଟାଟା। ପୁଣି ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଲେ ଦେଖା ହବ। ବାସ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଆଜି ସୁଇଟି ପଳେଇବ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବାସ୍ ବର୍ଷା ବି ଏପଟେ ଖରା ବି ହଉଛି, ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି। ତ ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଏତିକି।
आउ जहाँ किसी है मु वीडियो आपन सहित शेयर करली तो सांग मैंने पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे सते जाए रोची जय जगन्नाथ गुड बाय।